For this video na guys no, kinsa man to makakita nga mga maguhanon ug naong palihog lang ko og report din sa atong mga barangay para dali-dali og makuha og statement og taga-asa bagyod kay tungod kani mga tawhan na karon lang nako nahibalan nga naman ni gisuddan sa ibabaw nga wala na langhid og mao ni ako ang gidadali og tawag ang mga CBO kay tungod lagi para makuhaan sila statement ng taga-asa bagyod kay naglibog manggug ko kay dire nangayo manggug donasyon di sa balay kay tungod nabahaan na sila nalunupan lain-lain manggug ilang rason ug pasalamat day ko dire sa mong kadre kay dali po kay sa nakaresponde para lang jud mailhan og taga-asa ba yung mga tawhana kay mga lain manggod og mga baguhanon og kinsa man to makakita day mga baguhanon palihog lang jud ko og report dito sa barangay kay delikado ng panahon karon kay basin niya na padagandagan nga bata mo kalitrag kawala lisod na ulahi atong pagmahay mo nang sa mga kaigsuunan og kinsa man to makakita nga mga lain og naong og lain og pananaw palihog lang ko og report dayon sa atong barangay pala lang yun sa atong kaayuhan rin sa atong barangay kay lisod na kung na mahitabo magulahi atong mahay og daghan kayo og salamat sa among mga abtikon nga kadre og dali jud kay siya nakaresponde grabe og mao na dito guys ay mong kabalaka kay okay na nay kay gikuha na sila apelyido og ngalan og taga-asa.